हेलो है नमस्कार जय जगन्नाथ पंडाजी ब्लॉग चैनल आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँ मु चिन्नू पंडा आपण मानक बड़दिन पर्वर बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना समस्ते भल रुहतु मु भी बहुत भल अच्छे आपण मैंने गेटअप देखिए भावुँ मुझे कौन जाऊँगी आपने जापे ड्रेस कोड देखिकी जे मुझे कॉलेज बाहरी कहीं कॉलेज रे आज प्रोजेक्ट सबमिशन थिला MBA रो माने थर्ड सेमिस्टर तो से माने मु देई नथली सब दे सारे मुझे नथली तो जाऊँगी बाहरी सबमिट करने तो सबमिट करने जाऊँगी सीना कि से प्रोजेक्ट नेबे कि नहीं थोड़े मत फेरई तो आउ थे पुणी से करेक्शन करके मुझे जाऊँगी देखा जाऊँ कौन हो 27 तारीख दिन पुणी भाइबा अच्छी तो से नहीं तो आगुआ देखापी पड़ो ना से पुणी नखरा करेंगे जे एटा एमती है सेमती है पुणी हाथ रू कौन जाऊँगी भाई पैसा देकी पाठ पढ़ो किंतु पुणी मार्क काटिदेवे तो किसी लाभ नहीं से भाविली आज टे जाकि सबमिट करके माने मैडम कि सार जहाँ भी देखा पाइबी टे देखी प्रोजेक्टा जदि ने सबमिट करना पलि आसबि आ तो ये मो घर बाहर जाइए रसुलगढ़ छकड़ा तो मो मंचेश्वर भितर जेहेतु रोचे मोर कॉलेजटा तो मत यपट सैड्रे बुलिकी जावाई पड़े ओवरब्रिज तले लेफ्ट साइड को जाइकी पुणी आमर जो सीटी अच्छी आमर SBI ATM माने ATM अच्छी सेपट साइड को मंचेश्वर को जावाई लेफ्ट साइड जावाई पड़ो तो से भितर देकी मत जावाई पड़ो तो चलतु मो सहित देखिए आज कॉलेज भी मुझे सहित शेयर करी किछिटा माने वीडियो करी तो चलतु मो सहित देखिबा। तो मुझे आसी पहुँची गली कॉलेज पाखे देखिपे तो ये एंट्री करवा भीतर को सिक्यूरीटी भाई ना आमर गेट देकी छिड़ाई तो से गले एपटे साइड्रे खोली तो भीतर को गली गलापर यहाँ देखूँ पूरा बैकग्राउंड थिला कॉलेज रो आ फ्रंट पटे चलतु देखिए बहुत बड़ कॉलेजटा अच्छी तो आहरी भी काम चली हॉस्टल भी अच्छी जोड़ी कि पिला माने भी रोचंती बाकी आउ अलग डिपार्टमेंट रो भी तैयारी चली वर्क इन प्रोग्रेस रे अच्छी सेटा देखिए आपण मैंने कौन करेंगे भंगा घर तैयारी चलती माने नुआ घर तैयारी चलती आउ किसी ठीक से है नहीं तो यहाँ पूरा इंटेरियर कॉलेज रो देखि पारथबा बहुत बड़ इंटेरियर अच्छी एतेटा देखा मोपाई सहज माने सुविधा होनी तो मुझे देखी पारनी एटा थिला फ्रंट पट जोटा कि मुझे एंट्री करके ऊपर को गली मो MBA डिपार्टमेंट को आउ सेठी गले मैडम सार जहाँ सहित भी देखा सेठू जाइकी काम सारिकी मु रूम को फेरला पर टिके मसला मुड़ी बन खाइली कुरकुरे आनी पकईदेली आउ धनिया पत्र बादाम आउ मिक्सचर आउ पियाज मुढ़ी टिके कौन जलजीरा पाउडर आउ टिके कौन तेल एमती सेमती पकईकी टिके करी खाईदेली खाई शोई पड़ी शोई पड़ा पर एबे मु बाहरी आसिली एस्प्लानेड टिके बुलियापी कहीं मोर नुआ वर्ष ड्रेस नबार थिला तो से मुझे आसीगली ये नापाई आउ न्यू मेरियन कौन गोटे चली ऑफर जे किंतु सेटा बहुत भिड़ थी मे भी सेठी तो से मुझे गलिनी एपटे पलि आसिली यू नहीं जावा ट्रेन फ्रेंड्स जाकि गोटे ड्रेस धरी पलि आसिले नुआ वर्ष होगला आउ कौन अच्छी आ देखिपारे भितर केते सुंदर साजसजा होती आउ जदि आपण मैंने आसी ना आसिकी निहाती भाव एंजॉय करूँ कहीं बड़ दिन 2 दिन कि 3 दिन आगुरी प्रोग्राम स्टार्ट हो गला नुआ वर्ष जाए भी चलो आपण मैंने जेबी भी आसिक नुआ वर्ष भितर जेबी भी आसिकी ये एंजॉय करें आउ देखिपे ये सब जी जमी सेल्फी नौकरी आउ एठी मॉलटार सबुठु भल गोटे माने इंटरेस्टिंग कथा होची सबू प्रोग्राम रे एठी किछि ना किछि माने फंक्शन हुए
ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିହାତି ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ରହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଗଳିକି କାହାକୁ ମାନେ ଉଠେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରେନି, ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ। ଆଉ ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ KFC ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମଗାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଖାଇକି ମାନେ ମୋର କାମ ସାରିକି ସେଠୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟୋନିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତ କାଶ ମୁଁ ଯାଇ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କାଟିକି ଖେଳିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଲି, ଆଗେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଗଲି, ତାପରେ ଆସିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗଲି। ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେପଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେପଟେ ବାଜା ଫାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଦେଖିଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ଦେଖୁକା ଭାବିଲି, ସେଇଟା ତ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଯାଉକା ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ନା, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ସାଜସଜାଟା ସେଇପଟେ, ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ। ତ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଲି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି, ଲିଚୁ ବିଚୁ ଲାଗି, ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ଼୍ରେ ଫଟୋ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଉଠେଇଲିନି ଫଟୋ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନ ଦେଖିବା ଉଠେଇବା। ଆଉ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ସାନ୍ତା ଫାନ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥାଏ ଭିତରେ, ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଭିତରେ ଥିଲେ ସାନ୍ତା, ବାହାରେ ନଥିଲେ। ଦେଖିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।